So guys, welcome to our vlog. Pasingo tayo guys. Palakas daw. So inani mga ano, inani mga sekreto no. Ang tao nimo pag physical fit ba. Palakas guys ba. Ini lang. Tandaan lang kasi kapag papalakas na katawan, dandahan lang yung takbo natin. Kasi packet eh. Tingnan nyo. Oh, packet guys. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8. Jump. Oh, isa na guys. Pauwi na tayo.